আসানসোল পৌরসভার ৭৮ নম্বর ওয়ার্ডের আপার রোডে বিধ্বংসী আগুন। আগুনে ভস্মীভূত প্রায় ২৫টি ঝুপড়ি বাড়ি ও দোকান। দমকলের ৪টি ইঞ্জিনের ১.৫ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বাড়িতে রান্না করার সময় কোনোভাবেই আগুন ধরে যায় বলে অনুমান স্থানীয়দের। एरिया होगा कम से कम लगाओ मोटी 1.5 घंटा पहले थोड़ा सा चिंगारी लगा और प्रमोद नाम का एक व्यक्ति है, घर में वो अपना चूल्हा जला करके चल गया। जाने के बाद में 1 घंटे के बाद में वो एक बैग आग लगा और हल्का से आग लगने के बाद में 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा ये आग लग गया। जब हम बैठ के देखे अपना बुजुर्ग को बोले और लगा मुझे क्या बात है, दौड़ के गया तो वो सब देखे मोटामोटी सब दुकान जल गई। फिर हीरापुर थाना फ़ोन किए, इसको मैं फ़ोन किए, चंडगढ़ में फ़ोन किए, काउंसलर को फ़ोन किए। सब मिल के आने के बाद अभी इसकी सुधर गया और इसमें कोई जान मार कर नुकसान नहीं। अच्छा, इसका ये क्या मतलब है? इसके आगे भी 2 बार इस जगह लग चुका है, जिसमें एक महिला भी मरी थी रात में। उसी घर में ही आग लगा। हाँ, जिस घर में महिला मारा था, हाँ, उसी घर में ही आग लगा। और 2 बार भी उसी के घर से ही लगा था। आग लगता है, हो सकता है कुछ दिक्कत होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद समीर खान के, मैं जिला INTTC का लीडर हूँ। आग लग गया इधर में पूरा आप लोग आ जाते हो, गाड़ी खड़ा से बोले हटा कर गाड़ी पे अरे गाड़ी चलो भैया हाँ आ रहा अबे गियर में कांच तोड़ दे। तो सब टारपलिन और बाम्बुर ये दिए बनानो तो हट করে এখনো পুরো খবর পাইনি। কেউ রান্না বান্না করছিল, সেখান থেকেই হয়তো এই আগুনটা লেগে গেছে। বেশ 20-25টা ঘর একদম ভস্মীভূত হয়ে গেছে। আমরা ফোন করাতে ফায়ার ব্রিগেড এসেছে, নিয়ে প্রশাসন ফায়ার ব্রিগেড মিলে মোটামুটি এখন কন্ট্রোলের পথে আছে এই আগুন। কতগুলো দোকান এবং বাড়ি ছিল? যা দেখে মনে হচ্ছে 20-25টা দোকান এবং বাড়ি মিনিমাম জ্বলে পুড়ে রাখ হয়ে গেছে। আনুমানিক কি লাগছে, কিভাবে হয়েছে? আনুমানিক যেটা বললাম, মনে হয় দুপুরে গরম, অসহ্য গরম, জানেন 42-45 ডিগ্রি চলছিল। হয়তো রান্না বান্না করতে গিয়ে অসতর্কতার কারণে কোনোভাবে আগুন লেগে গেছে। বারবার যে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে যে এরকম ধরনের আগুন মার্কেটে লাগছে, কি বলবেন এ বিষয়ে? আমরা তো দেখুন এই টাউনটা কিছু হলে ইস্কো বলে তাদের, এখন ইস্কোকে এগুলো নিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে হবে এবং যাতে মানুষও সতর্ক হয়। আমরাও বলি যে যতটা পারবেন 1টা থেকে 2টো ঘরের মধ্যে গ্যাপ রাখবেন। দেখেছেন সাধারণ মানুষ আছে, এখন কী করে লাগলো এটা পরে আমরা এটা নিয়ে বিশ্লেষণ করবো, কিন্তু এখন আগুনটাকে কন্ট্রোলে আনা হচ্ছে মেন ব্যাপার, যাতে কোনো আরও বড় ক্ষয়ক্ষতি না হয়। আসানসোল থেকে সঞ্জয় যাদবের রিপোর্ট, 99 নিউজ বাংলা।